Hayag soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon, and gusto na ako ni share ang pulong sa Ginoo. It because I want to encourage you nga ang Ginoo nato is always siya magatabang, magaduaw sa ato ang kahimtang. You know, brothers and sisters, if our situations is dili ta comfortable, ang Ginoo kanunay maghahatag sa ato og kanang comfort sa atong kinabuhi. If makaagi ta og kanang discouragement, we must remember nga ang Ginoo kanunay maghahatag sa ato og kanang encouragement. And kini nga pulong sa Ginoo, no, ana siya sa Proverbs chapter 3 verse 6, na siya hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Kini nga verse, no, gina-encourage ta niya in everything sa atong kinabuhi. If always nato ginabutang sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi ang Ginoo, no, andam siya kanunay magahatag sa ato og kanang encouragement and even no satisfaction sa atong kinabuhi. Imagine that word, no, ginaingon niya tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Mao ni ang kanang gina-grant sa Ginoo sa ato, no, ana siya kung always nato siya huna-hunaon sa matag adlaw or sa matag lakang sa atong kinabuhi. God is able, no, to help us and especially to guide our path, no, if nata sa situation sa kahuyang na siya kanunay naga-remind sa ato, and also dili ta niya kaya pasagdan, it because, no, He loves and He care us. Mo kini ang kanang dakong pabor sa ato, it because ang Ginoo kanunay magauban sa ato. Brothers and sisters, if your life, no, kanang wala pa kay pagtuo sa Ginoo, in short nakalimot ka sa iya, it's a time, no, nga magbalik sa iya, it because God is always ready, no, sa pagduol nimo sa iya, it because, no, ginahulat kaniya always. That's why, no, ipahari ang Ginoo sa imong kinabuhi, and kining verse, no, itanom jud nimo ni sa imong heart, no, always nato huna-hunaon ang Ginoo, it because siya ang kanunay maga-guide sa ato ang kinabuhi. Through Him, no, makaangkon ta og kanang satisfaction. Everything makita jud nato diha sa Ginoo.